أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بدھ سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفہ اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے یہ دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قابل صد احترام محترمہ، مکرمہ، معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں، اللہ دے قرآن دا چھٹا پارہ ہے، سورت دا نام سورہ مائدہ، آیت نمبر 6 تساں احباب دے سامنے بیان کیتی ہے۔ اس آیت دے اندر قرآن دے اس بہترین مقام دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اتنی اہم اور قیمتی بات دا اعلان کر کے اور میدان عرفات دے اندر آج تو 1400 سال پہلے جدو میرے آقا علیہ السلام آخری خطبہ حج دا دے رہے نے، لکھ سوا لکھ دا مجمع، اللہ نے سورہ مائدہ دی اے آیت اتار کے ساری زندگی قیامت تک آن والے سارے مسئلے ہی حل کر چھڑے، اور ایسی سٹیمپ لا چھڑیے، ایسی مور پیوست کر چھڑیے
کہ یہ دے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے، جس دی اج 8 تاریخ 8 ربیع الاول ہے، اور اس مہینے دے اندر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی۔ کوئی مسلمان وہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت دا انکار نہیں کر سکتا۔ نہ وہ یہ کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ مینوں آپ دے آن دی خوشی نہیں۔ آپ دی تاریخ ولادت دے اندر مختلف اقوال نے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی دے اندر کسے جگہ تے کسے حدیث دے اندر اس بات دی نشاندہی نہیں کی تھی کہ اے میری ولادت دا دن ہے، تاریخ دا۔ ہاں، پیر دا دن، سوموار دا دن، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیر دے دن روزہ رکھ دے۔ صحابہ پوچھ دے سونیا اے پیر دے دن روزہ رکھ دے ہو؟ فرمایا اللہ نے مینوں پیر والے دن اس دنیا تے مبعوث فرمایا میں اپنے رب دا شکریہ ادا کرنے واسطے روزہ رکھنا، اور پھر نال جمعرات دا روزہ کہ اللہ دے ہاں اعمال پیش ہوندے نے۔ ایک روزہ رکھن تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، یعنی 2 رکھنے نے تسان، پیر دا تے جمعرات دا۔ یعنی تاریخ دا کوئی تعین نہیں، بلکہ 12 ربیع الاول جس تاریخ نو ساڑھے اس ملک پاکستان دے اندر نبی علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا دن سمجھ کے جو کچھ ہو رہا ہے یہ دین دے نال کوئی تعلق نہیں، بلکہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اسی تے الحمدللہ نبی تے صحابہ تے بڑی اچھی شان تے مقام والے نے، کسے ولی دا نام بھی لے کے نال رحمت اللہ علیہ نہ کہیے، یہ بھی وہ توہین سمجھنے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر میرے پیغمبر دی پیدائش 10 محرم نو لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم نو پیدا ہوئے رہے۔ ہون جے پیر صاحب دی گل منیے تو پھر 12 ربیع الاول نہیں 10 محرم نو آپ دی ولادت دی خوشی منانی چاہیے دی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ 17 رمضان نو آپ دی ولادت ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ 8 ربیع الاول نو ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے جی 9 ربیع الاول نو۔ یعنی تاریخ ولادت دے اندر مختلف اقوال نے، اور زیادہ تر جڑے قوی اقوال نے وہ ہے 9 ربیع الاول دے، لیکن آپ دی جڑی تاریخ وفات ہے بلکہ بریلوی مسلک دے بانی امام احمد رضا خان بریلوی انہوں نے بھی اپنے ملفوظات دے اندر 12 ربیع الاول نو نبی پاک دی وفات دا دن لکھے ہے۔
بڑی اہم بات. یعنی امام احمد رضا خان صاحب نے بھی 12 ربیع الاول میرے پیغمبر دی وفات دا دن لکھیا ہے. اور دین اسلام نہ میری بات دا نام ہے، نہ کسی امام دے قول دا نام ہے، بلکہ دین اسلام صرف کتاب و سنت دا نام ہے بس. اور میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکے ہاں کہ مسلمان پتہ عربی جی کنوں کہندے نے. حاجی ارشد صاحب تشریف فرما نے، مکے رہندے نے، عربی سمجھدے نے کہ مسلم عرب دے اندر اس اونٹ نو بولیا جاندہ ہے مسلم جیدے نک دے اندر نکیل ہوئے تے مالک نے پکڑی ہوئے تے مالک دی مرضی تو بغیر اپنا رخ تبدیل نہیں کر سکتا. یعنی مسلم او بندہ ہے، مسلمان او بندہ ہے کہ جیدی نکیل کتاب و سنت اللہ رو دے رسول دے ہاتھ دے اندر ہے. او اپنیاں مرضیاں نال اپنیاں غمیاں خوشیاں دا اظہار کر سکتا نہیں. اسے واسطے اللہ پاک نے آج تو 1400 سال پہلے میدان عرفات دے اندر اپنے محبوب دی زبان تو یہ اعلان کروا چھڑیا کہ سونے اعلان کر دیو الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے سونیا اج دے دن اساں تواڈے تے اپنے دین نو مکمل کر چھڈیا ہے. گھر جا کے ترجمے والا قرآن کھول کے نا 6واں پارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 ترجمے والا قرآن کھول کے تفسیر والا قرآن کھول کے آپ پڑھنا بھی یہ ترجمہ کی ہے. سونیا آج تو بعد نبوت دا سلسلہ بھی ختم، زمین و آسمان دے درمیان جڑا وحی دا سلسلہ سی وہ بھی ختم، اور آج تو بعد دین دے اندر کوئی وعدہ کاٹھا نہیں ہو سکتا. چاہے کوئی جتنا مرضی پگڑ والا آ جائے، دین دے اندر نہ کوئی چیز نوی داخل کر سکتا ہے، نہ دین دے اندر کوئی کمی پیدا کر سکتا ہے. آج میں اپنا نعمتہ تے اپنا دین جڑا مکمل کر چھڑے ہے. بلکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دسو میں اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے فرمایا سونیا صرف پہنچایا نہیں، پہنچان دا حق ادا کر چھڑیا ہے. صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچان دا تسا حق ادا کر چھڑیا ہے. اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا کائنات دے اندر کہ کوئی جڈی بھی سونی چیز لے کے آ جائے، جڈی بھی خوبصورت چیز ہوئے، او دا موجد اس چیز دے بنان والا جڈا بھی کوئی نورانی چہرے والا کیوں نہ ہوئے، جتنا بھی کوئی گدی نشین کیوں نہ ہوئے، جیدہ تعلق کتاب و سنت دے نال نہیں، چاہے وہ کوئی وہابیاں دا مولوی ہوئے، چاہے کوئی اہل سنت بریلویاں دا عالم ہوئے، چاہے کوئی دیوبندیاں دا عالم ہوئے، جیدہ تعلق رب دے قرآن دے نال نہیں، جیدہ تعلق پیغمبر دی احادیث دے نال نہیں، وہ دین بن سکدا. مثال دے طور تے بندہ مرغی ذبح کرن لگتا ہے تے کی دعا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ ہے اللہ اکبر. آؤندی کہ نہیں آؤندی؟ بسم اللہ ہے اللہ اکبر. ہوں بندہ کہے بھی چلو یار سورت کوثر پڑھ لینے ہیں، ہے تے قرآن دی آیت ہے، سورت کوثر پڑھ لیں یا سورہ اخلاص پڑھ لینے ہیں، 10 پارے دا ثواب ملتا ہے. قل یا ایھا الکافرون پڑھ لینے ہیں، 1/3 قرآن دا ثواب ملتا ہے. تو سا کہنا نہیں یہ نہیں پڑھنی. کیوں نہیں پڑھنی؟ میرے نبی نے نہیں فرمایا. اے دین اینی ساری گل ہے کہ جتھے اے کاغذ کتنا بھی قیمتی ہوئے،
ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੀਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਬਾਤ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਨ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੌਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਯਾਨੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੇ ਉਤਰੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੌਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੌਰਾਤ ਵੀ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो इन्हां लोगां दे अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफतन वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वाले हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, रब दा कुरान सूरह बकरा दे अंदर आयत नंबर 208 दे अंदर कुरान दी दूसरी सूरत अल्लाह फरमाते ने ए ईमान वाले हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफा, ए ईमान वाले हो पूरे पूरे ईमान दे अंदर दाखिल हो जाओ। ये नहीं मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़ के ते रात नूं तौरात पढ़ो, ये नहीं मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़ के ते हफ्ते दा दिन बनाओ, बल्कि नहीं पूरे पूरे ये नहीं कि अद्धे दाखिल हो जाओ, 75% दाखिल हो जाओ, 90% दाखिल इस्लाम दे अंदर हो जाओ, बल्कि अल्लाह ने अपने कुरान मुबीन दे अंदर ऐलान करके फरमा छड़े या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफतन, ऐ मेरे पैगंबर ऐलान कर दे इन्हां मोमना दे अंदर, इन्हां दे अंदर इस बात नूं पहुंचा दे कि 100% पूरे दे पूरे इस्लाम दे अंदर दाखिल हो जाओ, पूरे दे पूरे इस्लाम दे अंदर दाखिल होना है। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन ना तौरात पढ़ रहे सन, तौरात मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या तो मेरे पैगंबर के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। कोल साहबी फरमाते ने उमर नबी पाक वाल वेख, तू तौरात पढ़ रहे हैं, जदों अल्लाह ने आसमाना तो 3 पारियां की चिट्ठी नूं उतार छड़े है, और कुरान दे हुंदियां तौरात भी पढ़ सकते, हालांकि कुरान नूं किन्ने उतारे अल्लाह ने, ते तौरात नूं किन्ने उतारे, ज़बूर किन्ने उतारी है, इंजील किन्ने उतारी है, सहीफे नबियां ते किन्ने उतारे ने, अल्लाह ने उतारे ने। लेकिन जदों कुरान आ गया है ना तौरात चल सकती है ना जनाब इंजील चल सकती है। हाँ मुतालिया करने के अंदर कोई मजायका नहीं, अपने इल्म के अंदर इजाफा करने वास्ते मुतालिया कर सकते हो, लेकिन मेरे वीर मेरे बरादर कुरान दे हुंदे ये तौरात इंजील ज़बूर ते सहीफे नहीं चल सकते। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम कायनात ने दस देता है कायनात दे लोगों अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर छड़े आए। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और फिर 12 रबीउल अव्वल नू
साढ़े कुछ दोस्त कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहड़े ने वो नूरी ने। बड़ा अहम नुकता ज़रा गौर करना। तो जिहड़ा मिलाद है ना, मिलाद लफ्ज़े मिलाद एदा पता की मतलब है कि जिस जगह ते कोई पैदा होया होए या जिस दिन कोई पैदा होया है। ते नूरी ने मलाइका नूरी पैदा नहीं होए बल्कि उन्हां दी तखलीक हुई है। मसला जे नशीन करो, मिलाद नूरी दा नहीं हुंदा, मिलाद बशर दा हुंदा है। क्योंकि पैदा बशर होए ने, जेड़े नूरी ने इन्हां दी ते तखलीक हुई है। इस वास्ते इत्थे भी अपने अकीदे नूं दुरुस्त करन दी जरूरत है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पैदाइश दे दिन की रखदे? रोज़ा। अगर इमाम कायनात नाल इन्ना ही प्यार है तो सानू फिर नबी पाक दी जिस दिन पैदाइश है उस दिन रोज़ा रखना चाहिए। असीं उस दिन कहने नहीं अज हलीम खाना है, अज जनाब देगां खड़क रही ने। प्यार तो ये वे कि जो मेरे महबूब ने किया फिर असी भी ओहो ही काम करिए। असी भी पैगंबर दी इताअत ते फर्मा बरदारी दे अंदर आके अपनी जिंदगी गुजारिए। फिर साडे वीर सारे नहीं, कई बड़े जनाब दलीलां देणगे कि वेखो जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों पैदा होए ने, अबू लाहब ने भी तो मिलाद मनाया सी ना। बई की मिलाद मनाया सी जी? उन्हें वो सवैबा लौंडी नहीं सी आज़ाद कर छड्डी। तुसी मैनू ये दसो भी आपां नौज़ बिल्ला कलमा अबू लाहब दा पढ़िया कि आमिना दे लाल मुहम्मद दा पढ़िया है? सल्लल्लाहु सब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़िया करो नबी पाक दा नाम सुन के। 10 रहमतां हुंदियां ने, 10 गुनाह मुआफ हुंदे ने, जन्नत के अंदर 10 दराजात बुलंद हुंदे ने। जेड़ा मेरे पैगंबर दा नाम सुन के दरूद पढ़दा है और जेड़ा दरूद नहीं पढ़ता मेरे नबी दा नाम सुन के, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर दी सीढ़ी ते कदम रख के कहा सी वो हिलाक हो जाए, ओदी नाक खाक अलूदा हो जाए, जिहदे सामने मेरा नाम लिया जाए तो मेरे ते दरूद ना पढ़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जी मिलाद मनाया अबू लाहब ने। ਇਹ फिर वो ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ना, उस ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੁੱਧ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब ने, अल्लाह नू आने वाले हालात का भी पता है, जो गुजरे सन ओदा भी पता है। अल्लाह नू पता सी ये मौलवियां ने यह दुध कढ़ना ही कढ़ना है। अल्लाह ने फिर ए 30 पारे की जिहड़ी चिट्ठी है ना, तो 30 पारे के अंदर अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अल्लाह ने फरमाया कुरान दे अंदर, ऐ अबू लाहब तू हिलाक हो जाए, तेरे हाथ टुट जान। ओए ए जनाब मेरा वीर मिसालां ओदियां दे रहा है जिन्हों रब दा कुरान कह रहा तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। तर्जमे वाला कुरान खोल के सूरह लहब दी तिलावत करना ते तर्जमा पढ़ना। अल्लाह ने अबू लाहब नू किया कि हाय हाय मैं कुर्बान जावा। अल्लाह नू पता सी इन्हां आन वालियां ने अपने से पेड़ दी खातिर इन्हां ने बड़ियां बड़ियां कहानियां बनानियां ने। ए उंगली भी हाथ दे अंदर आउंदी है। अल्लाह ने नहीं क्या तेरी उंगली टुट जाए, सज्जा हाथ टुट जाए, खब्बा हाथ टुट जाए, बल्कि क्या तब्बत यदा अबी लहब व तब, वो तेरे हाथ टुट जान। जमा दा सीगा बोले तेरे हाथ टुट जान, तू हिलाक हो जाए। नाले कलमा असी अबू लाहब दा नहीं पढ़िया, असी किसी अर्जे गैरे दा कलमा नहीं पढ़िया, असी कलमा पढ़िया ते आमिना ते लाल मुहम्मद दा पढ़िया है।
صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے کسے دی بات حجت نہیں بن سکتی، نہ کسے پیر دی بات حجت بن سکتی ہے، نہ کسے وہابی مولوی دی بات حجت بن سکتی ہے، نہ کسے دیوبندی بریلوی دی بات حجت بن سکتی ہے۔ ساڈے واسطے اگر حجت آمنہ تے لال دی بات ہے، کیونکہ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میرے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، اللہ روز رسول دی اطاعت کرنی ہے، فقد اطاع اللہ، اللہ دی اطاعت کرنی ہے، پیغمبر دی فرما برداری کرنی ہے۔ تے اللہ نے تے اپنے نبی تے اے آیت نازل کر کے نکھیڑے کر چھڑے نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں دین مکمل کر چھڑے ہے، یہ دی اندر کوئی وعدہ کاٹا کمی بیسی نہیں ہو سکتی۔ ہون 12 ربیع الاول اگے ہوندا سی کہ 12 ربیع الاول نو اے جھنڈیاں اے جناب لائٹاں اے سارا ہون تے جو ہی یکم ربیع الاول سٹارٹ ہوندا ہے بازاراں دے اندر، واللہ العظیم میں خود ایک جگہ تے ویکھیا کہ چوری دیاں کنڈیاں لائیاں ہیں، یعنی چوری بتی لا کے میرے نبی دا میلاد منا رہے ہیں۔ بلے مسلمانہ وضع میں ہو تم نثارا تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرم آئیں یہود، یہ مسلمان نے۔ اور پھر اتنی فضول خرچی، واللہ ہوندے سوشل میڈیا نے پھڑ کے سب کچھ عیاں کر چھڑے ہے۔ پچھلے سال اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کیڑے شہر دی، انہوں نے ایک نوجوان لڑکی نو اور بڑا خوبصورت لباس پہنا کے اے جی ہے جنت دی حور آ رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پھر کسی جگہ تے جناب ایک بزرگ دے نقلی داڑھی لا کے صحابہ دے نال تشبیہ دیتی گئی۔ کیا یار نعوذ باللہ اے میرے پیغمبر نال کوئی خوشی دا اظہار ہے؟ یہ تسی تے صحابہ دی بھی توہین کر رہے ہو، تسی تے میرے پیغمبر تے دین دا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور پھر اے نبی پاک دے نالین مبارک دا نقشہ بنا کے او دے اتے میرے پیغمبر دا نام لکھیا جانا، نعوذ باللہ نالین پلا کینوں کہندے نے؟ بول دے نہیں تے میں ہی جُتی تے اپنے ابے دا نام لکھاں گا؟ کیوں بھائی تواڈے جو کوئی ایسا ہے جڑا اپنی یعنی جُتی دا نقشہ بنا کے، بلکہ کل میں ویکھ رہا سا انہیں بجلی دا بورڈ نہیں جڑا سوچ اینوں نالین مبارک بنایا سی، یعنی یقین جانو وہ سوچ پھر وہ پورا اسی طرح نقشہ بنایا۔ یار اپنے چہروں نے تو نبی دی سنت کے مطابق نہ بنا سکیا، چہرہ تے نہ سجا سکیا، تے جھنڈیاں دے اوتے نالین مبارک بنا چھڑے آئی۔ جے تینوں ایڈا پیار ہے نا، وہ کائنات تے سب تو سونا چہرہ اللہ نے بنایا تے آمنہ دے لال محمد دا بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ جیسا کائنات تے آئے ہی کوئی نہیں۔ کئی تے ایسے سن جدو میرے پیغمبر دا چہرہ ہی ویکھے ہے نا، انہاں کہ اگے گل کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اگے تحقیق کرن دی ضرورت ہی نہیں، ایڈے سونے چہرے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، ایڈے خوبصورت چہرے والا چہرہ نبی پاک جیسا بنایا نہیں، چال ڈھال تیری نبی پاک جیسی ہے نہیں، تیریاں غمیاں تے خوشیاں میرے پیغمبر دی حدیث دے خلاف نے، تے جھنڈیاں لا کے تے لیٹاں لا کے کہنا پھر کیا صرف 12 دڑی نبی دی خوشی ہے؟ صرف یکم ربیع الاول تو لا کے 12 ربیع الاول تک لا نہ مسجد مکی تے لیٹاں تے میں سارا سال نہیں تینوں لاؤن دینیاں، سانوں بھی نبی پاک دے آن دی خوشی ہے، مکی مسجد تے 4 چفیرے لیٹاں لاؤ، لیکن میں پھر اتارن نہیں دینیاں تے بل بھی تو ہی دینا ہے، سانوں بھی نبی پاک دی خوشی ہے آن دی، لیکن فضول خرچیاں میرے پیغمبر نو پسند، فضول خرچی کرنے والا قرآن کہہ رہا کہ شیطان دا دوست ہے، وہ کسی بھی معاملے کے اندر فضول خرچی کرے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام ابو داؤد دی روایت ہے
ایک دن جا رہے نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر دے اندر ملن واسطے جا رہے نے. اے میرے پیغمبر دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ جیدہ میرے پیغمبر اٹھ کے استقبال کریا کر دے. میرے پیغمبر اپنی بیٹی دی پیشانی تے بوسا دیا کر دے. میرے آقا فرمان دے میری فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے, میری فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے. انج کر کے آمنہ دے لال علیہ السلام بیٹی دے دروازے تے پہنچے نے. آمنہ دے لال جی دو دروازے تے گئے نے. ابو داؤد دی حدیث ہے میرے پیغمبر واپس آ جاندے نے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو پتا چلے ابا جان میرے دروازے تے آئے نے تے واپس ٹر گئے نے. اے بیٹیاں پاویں دکھاں اندر ہون پاویں سکھاں دے اندر ہون اپنے ماپیاں نال بڑا پیار کردیاں نے. اپنے انہاں باپاں دے نال اپنے والدین نال بڑی محبت کردیاں نے. اے تے بلکہ اڈیک دیاں نے کدوں میرے ابا جان نے آنا ہے. سسرال والے پاویں جنہ بھی تنگ کرنے سختیاں برداشت کر لیندی ہے پر اپنے بڑھے باپ نو پریشان نہیں کر دی. کتے میرے گھر دے حالات سن کے میرا ابو پریشان نہ ہو جائے, میرے ابو دا بڑھاپا خراب نہ ہو جائے تے باپ بھی جدوں اپنی بیٹی نو گھروں الوداع کردا ہے انج کر کے اپنا کمبدا ہویا ہاتھ اپنی بیٹی دے سر تے رکھدا ہے. کہندا نہیں بیٹیے میں تینوں دنیا دیاں ساریاں چیزاں فیصلہ باد دے بازار دے وچوں لے چھڑیاں نے, اپنی طاقت تو ود کے لے کے دتیاں نے. اگر مینوں پتہ چل جائے تیرے نصیب بھی فلاں دکان تو مل جانے نے, میں تیرے نصیب بھی تینوں مول لے کے نال ہی دے دیندا. اے بیٹیاں نال اینا پیار کردے نے ماپے, بیٹیاں ماپیاں نال اینا پیار کردیاں نے. آمنہ تے لال دروازے تو واپس آ جاندے نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے نے. امنا جی فرما دیا نے علی جی آج میرے ابا جان آئے نے تے واپس چلے گئے نے, جاؤ پتہ تے کر کے آؤ نا. جناب علی میرے آقا علیہ السلام دے کول پہنچے, کہندے نے سونیا فدا کا ابی و امی. علی میرے پیغمبر دے داماد, علی حسنین کریم دے ابا جان, علی جناب چوتھے خلفائے راشدین دے وچوں, علی جنت دے جناب جنتی مہمان نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا باوقار شیر خدا جدو آمنہ دے لال علیہ السلام نو جا کے فرمان دے نے سونیا ساڑھے دروازے تو واپس کیوں آئے جے. گل نوٹ کر لے فیصلہ بادیا. امام نے کائنات فرمان دے نے علی میری بیٹی دے دروازے تے بڑا شوق تے قیمتی کپڑا لٹک رہے آئے. میں محمد نہ فضول خرچیاں نو پسند نہیں کردا. انج کرو اگر مینوں راضی کرنا ہے اے فلاں بندے نو فلاں غریب گھر نو اے دی لوڑ اتار کے انہاں دے گھر پہنچا دیو. وہ تے ایک پردہ سی تے ایتھے اللہ معاف فرمائے سانو کوئی پھر ویکھ ویکھ کے نا وہ نعرے مارن کے سگوئی اے بابی آ رہا نعرہ مارو. اللہ دا بندے ابھی اسی خدا دی قسمیں اسی تے اپنے پیغمبر دے منن والے دی جتی دی دھوڑ نو بھی اپنی اکھاں دا سرما سمجھنے. یہ تے ہو سکتا ہی نہیں اور بلکہ وہ ساڈی تے نگاہ کسے والے اٹھ دی نہیں, صرف اٹھ دی ہے نگاہ تے آمنہ تے لال محمد دی طرف اٹھ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اسی تے کسے دی بات نو ترجیح نہیں دیندے. اسی کہنے ہیں ساری کائنات دیاں باتاں میرے محمد دی جتی دی دھوڑ تو قربان نہیں. لیکن جو خلاف شرع کم ہو رہے نے, جو ربیع الاول دے مہینے دے اندر اور پھر گلیاں دے اندر لکھیا جاندہ ہے کہ سونا آیا تے سج گئے گلیاں, بول دے نہیں سونا آیا تے سج گئے گلیاں, پر تو نہ سجائیں اپنے آپ نو, گلیاں بازار ہی سجائیں, اپنا چہرہ نہ سجائیں تے پتر دی شادی دے فوجی بینڈ بلائیں ہیں تے گلیاں بازار ہی سجائیں. حالانکہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ بازار کائنات دی بدترین جگہ ہے. بازار اس زمین تے بدترین جگہ نے, سب تو بہترین جگہ تے اللہ دا گھر مسجد ہے. تو بازار اندر کہنا ہے آجو
پھر کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. بھی سنے ہیں بھی پکی گل کوئی نہیں, یعنی سنے ہیں یعنی بلا رہے نے. تے قرآن پتہ کی کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. قرآن کہہ رہا سونیا اساں تہاڈا آن والا تہاڈے پہلے نالوں بہتر بنا چھڈیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تہاڈی دنیا دی زندگی نالوں آخرت دی زندگی بہتر ہے. اسی کہنے نہیں وہ بہتر چھڈ کے تے ایتھے آ جاؤ ساڈے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. وہ چراغاں تے جدوں اے قرآن آیا ہے, قرآن دے آن تو پہلا لوگاں نو بارش چاہیے ہوندی نا, لوگ انہاں دیواراں تے لکیراں کھچ دے, جانوراں دیاں پوچھناں نو اگ لا دیندے. اللہ نو رحم ہوندا تے آسمان تو بارش وسدی, کالے منہ کر کے بازاراں دے اندر پھیر دے. میرے پیغمبر آئے, میرے پیغمبر نے اندھیرے ختم کر کے اجالے پیدا کر چھڑے کہ لوگو انہاں دے منہ کالے نہیں کرنے, جانوراں دیاں پوچھناں نو اگ نہیں لاؤنی, بلکہ جدوں بارش دیاں لوڑاں پہن تے اپنے رب نال رابطہ کرنا ہے, نماز استسقا پڑھنی ہے, رب دے سامنے دعاواں کرنیاں نے. آمنہ دے لال آئے نے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے تشریف لے آئے. 12 ربیع الاول نو نہیں بلکہ 12 ربیع الاول آمنہ دے لال علیہ السلام دی وفات دا دینے. جانا جناب تاریخ دا مطالعہ کرے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے آئے. کنی زندگی میرے پیغمبر دی بلا تے میرے بھائی دا کہندے نے نبی پاک فوت نہیں ہوئے, تے زندگی کنی ہے؟ نبی پاک تو بعد پہلے خلیفہ دا نام کی ہے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. جو نبی علیہ السلام دی زندگی دے آخری ایام سن تے صدیق اکبر میرے محبوب نے کہا کہ نماز پڑھاؤ. ہائے تے صدیق فرماندے نے سونیا تواڈے ہوندیاں صدیق دا مصلے تے کھڑے ہون نو دل نہیں کردا. او مسئلہ سے نشین کرو. یہ کہندے نے نبی پاک آ رہے نے, آ گئے نے بھج کے کرسی تے آپ بیٹھ جاندا بھی نوٹ پھڑنے نے. پھر کنجراں دی طرح میرے تے بارش ہوئے. ہن تے کئی وہابی مولویاں نو یہ مصیبت بن گئی ہے, وہ بھی کنجراں دی طرح اتے نوٹ سٹا رہے ہیں, جی میں بازاراں دے اندر کنجراں تے کنجریاں تے نوٹ سٹے جا رہے ہیں. ایویں ہن ماشاءاللہ دین حق دا پرچار کرنے والے بھی نیو ماڈل دے جدو شیر پڑھ دے نا, اے ڈبا پیک اشار آ گئے نال, پھر اتے روپیے سٹے جا رہے. اے میرے نبی دا دین نہیں ہے. اے نہیں کہ سارا دین بریلویاں واسطے بھابی چھوٹے ٹکے نے. کتاب و سنت سارے واسطے, یہ دے اندر کوئی امتیاز نہیں, چاہے عتیق الرحمان ہوئے چاہے کوئی بھی ہوئے. جڑا دین سب واسطے ایک جیسا ہے. جنہیں دین تو ہٹ کے کام کیتا ہے انہیں دین دے اندر نوے کام نو بدعات نو, کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فی النار. ہر گمراہی, ہر بدعت گمراہی ہے تے گمراہی جہنم دی طرف لے کے جاندی ہے. اللہ سانو بدعات تو محفوظ فرمائے. بدعت پتہ کہ ایک تے ہوندا نا کہ گناہ ہے, وہ تو پتہ لگ گیا جی یہ گناہ ہے. بدعت پتہ کینوں کہندے نے؟ جس کام نو نیکی سمجھ کے کیتا جائے لیکن وہ دا تعلق اللہ دے قرآن دے نال نہ ہوئے, میرے پیغمبر دی حدیث دے نال نہ ہوئے. تے 12 ربیع الاول دا جڑا دن ہے نا, اس دن دے بارے صحابہ دے تاثرات اگر تسی سن لو, تسی پڑھ لو, تہاڈے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جان. جدو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انج تلوار کڈی نا کہ جن نے آکھیا آمنہ دے لال
फौत हो गए ने, मैं ओदी गर्दन तन नालों जुदा करके रख देंगा। ते जनाबे सिद्दीक़े अकबर मेरे पैगंबर दे यारे गार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल जिन्ना 17 नमाज़ां मेरे पैगंबर दी मौजूदगी दे अंदर मस्जिद नबी दे मुसल्ला इमामत पढ़ाइयां, जिन्हां ने हर जगह ते मेरे नबी दा साथ दिता है, उन्हां वेख्या है 12 रबीउल अव्वल दा दिन, 12 रबीउल अव्वल इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज करके अम्मा जी आयशा दी गोद दे अंदर मेरे पैगंबर दा सर मुबारक ते सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंज करके अपने अब्बे नूं वेख रहीआं ने। निसा दा आलिम अल्लाह दी कसम जदों बंदा दुनिया तो जांदा है, जेड़े ओदे घर वाले जदों ओदे कोल बैठे हुंदे ने, जिंदगी दियां आखिरी सावां लै रहा हुंदा है, ओदे मापे भी ओदे कोल हुंदे ने, भरा भी कोल बैठे हुंदे ने, बीवी भी कोल बैठी है, दम करने वाले भी कोल बैठे ने, नफ्सां इंज हकीमां ने हथ विच फड़ियां ने। हाय हाय जदों गोली मौत दी सीने विच ठुक जानी, कड़ी चलदी चलदी रुक जानी, ओ तेरे कम अधूरे रह जाने, तेरे कोट उम्मीदां दे टह जाने, ओ नफ्सां रहन हकीमां दे हाथ फड़ियां, गोली मौत दी सीने विच ठुक जानी। ओ जेड़े बच्चियां नूं लाड लटांदा रहो, सोने सोने कपड़े लै लै पवांदा रहो, अज लीरां हाल फकीरां दे। हाय अल्लाह को मैं कुर्बान जावां, कैसा वक्त हुंदा है। हाय हाय मेरा भी दिल करदा मैं 12 रबीउल अव्वल नूं, रबीउल अव्वल दे महीने दे अंदर मैं झंडियां लावां, मेरा भी दिल करदा है मैं खुशियां मनावां, लेकिन जनाबे फातिमा दे आंसू मेरे सामने आ जांदे ने। ओ बिलाल दा मदीना छड़ना मेरे सामने आ जांदा है, ओ जनाबे उमर दा तलवार कढना मेरे सामने आ जांदा है, मदीने दे अंदर कोहराम मच जांदा है। अम्मा जी आयशा दे हुजरे दे विचों आवाज आउंदी है, ओ नबी दे ओ यारो अज जमीन व आसमान दा निजाम खत्म हो गया है, राबता मुनकता हो गया है, अज वही वाला सिलसिला रुक गया है। ते सैयदा फातिमा इंज करके अपने अबू जान दे कोल ने, मेरे पैगंबर इंज करके हाथ जनाब भे भे के इंज करके पानी दा इंज पसीने आए हुए ने, पानी दा हाथ पेशानी ते फेरिया जा रहे हैं। ते जनाबे फातिमा फरमादियां ने अबा अकबा अबा अबावा व अबा अकरबा, हाय हाय अज मेरे अब्बे नूं किन्नी तकलीफ है, हाय हाय अज मेरे अब्बू नूं किन्नी तकलीफ है। ते जदों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके अम्मा जी आयशा दी गोद दे अंदर ने, ते अम्मा जी पढ़दियां ने अज़हि बिल बास रब्बन नास वशफिम तशाफी ला शिफा, दुआ पढ़दियां ने मेरे पैगंबर नूं दम करदियां ने। ओ फैसलाबादिया 12 रबीउल अव्वल दा दिन आमिना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ऐ आयशा हुण दमां वालियां घड़ियां गुजर गईयां ने, हुण दमां वाले वेले लंघ गए ने, हुण दमां वालियां घड़ियां गुजर गईयां ने। ओए कायनात दे लोग एक बात होर करना चाहना, इधरों दरवाजे ते मलाकुल मौत आउंदा है, दरवाजा खटखटांदा है। अल्लाह ने फरमाया इजराइल हर घर जाना बगैर इजाजत दे जाना, किसे वली दे घर जाना, किसे भी नबी दे घर गया है, तेनू इजाजत दी लोड़ कोई नहीं, मेरे नबी दे घर जाना है ते बगैर इजाजत दे जाना, बगैर इजाजत दे मेरे नबी दे घर दाखिल नहीं होना। आए आए मैं कुर्बान जावां नबी दी अजमतां दे, 1
لکھ تے جناب 24,000 انبیاء دے وچوں اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں نے، مقام عطا فرمایا، اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر نو عطا فرمایا، آمنہ دے لال نو عطا فرمایا تے جناب فاطمہ جدوں ویندیاں نے نبی پاک دا ہاتھ جیڑا ہے آہستہ آہستہ تھلے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ تے نبی پاک دی زبان تے وے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں نو اعلیٰ ساتھ نصیب کر دیں۔ اللہ جدو اسی بھی دنیا تو جائیے نا اللہ ساڑا بھی خاتمہ ایمان تے کر دیں، اللہ سانو بھی اعلیٰ ساتھ نصیب کر دیں، اللہ زندگی بھی عزت والی دیں تے موت بھی عزت والی نصیب فرما دیں، ہائے میں قربان جاواں۔ تے جناب فاطمہ روندیاں نے تے کہندیاں نے اے ابا جان میں ہونے ہی جبریل نو دسنی آ، پھر بیٹی تے بیٹی ہوندی ہے نا، بیٹی دے سامنے جدو باپ تے باپ بھی ہوئے جنہ دے تذکرے رب دے قرآن اندر اے باپ بھی ہوئے لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ساری کائنات واسے رؤوف الرحیم نبی بن کے آئے نے، نبی بھی ہوئے باپ بھی ہوئے، جیدے جیسا اللہ نے کائنات بنایا ہی کوئی نہیں، جیسے جیسا اللہ نے کائنات بھیجے ہی کوئی نہیں، آئے میں قربان جاواں۔ ادھروں جناب عمر انج کر کے تلوار کڑ لیندے نے، واہ صدیق میں تہاڈی عظمت دے قربان جاواں، تے جناب صدیق جلدی دے نال مسجد نبی دے اندر جناب منبر تے کھڑے ہو جاندے نے تے نالے خطبہ پڑھدے نے تے پڑھدے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا امات او قتلا انقلبتم افا امات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اے جدو قرآن دی آیت پڑھی ہے جناب عمر فرماندے نے جدو جناب صدیق اکبر نے قرآن دی اس آیت دی تلاوت کی تھی میرا جسم ساکت ہو گیا کہ واقعتاً اللہ دے محبوب سانو ہمیشہ واسطے چھڑ کے ٹر گئے نے، ہمیشہ واسطے چھڑ کے چلے گئے نے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی مدینہ انج کر کے کوہرام مچ جاندا ہے، بلال کتے رو رہے آئے، اوے بلال دا رونا مینوں نظر نہ آئے تے میں بھی چنڈیاں لا دیندا۔ کیا صدیق اکبر نو زیادہ پیار سی کہ سانو زیادہ پیار ہے؟ بول دے نہیں۔ کیا صحابہ نو اوے میرے نبی دے یار تے رب دی قسمیں اوے انہاں تے اپنے جسم دا لوں لوں میرے نبی تو قربان کر چھڑیا ہے۔ اوے اسی تے کمپرومائز کر جانے ہیں، ساڈی کیڑی محبت ہے؟ اسی کہنے جے داڑھی رکھ لئی لوکی گلاں کرنگے، جے شلوار ٹکنا تو اوپر چک لئی لوکی کی کہن گے، جے جناب اے کم کیتا، جے ٹول نہ مارے واجے نہ بجائے خوشیاں تے نانکے کی آکھن گے، دادکے کی آکھن گے، منڈے دے سجن کی آکھن گے۔ لیکن میرے نبی دے یار میرے نبی دے پروانے جنہاں نے نہ اولاداں ویکھیاں نہ بیویاں دا پیار ویکھیا نہ رشتہ داریاں ویکھیاں، انہاں کیا سب کچھ ساریاں محبتاں نبی دی محبت تو اساں قربان کر چھڑیا، او مقام تے انہاں نو مل گیا۔ لیکن انہاں نے 12 ربیع الاول نہیں منایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر 2 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا ہے، جھنڈیاں لگیاں۔ اب پچھلے دنوں دے اندر نا یوم الوطنی دے موقع تے پچھلے سال سعودی عرب دے اندر جی میں ساڑھا 14 اگست ہوندا ہے، وہ کہتے جھنڈیاں چنڈیاں لا رہے سن تے تصویراں کھچ کے ویکھو جی مکے تے مدینے بھی ربیع الاول دی جھنڈیاں لگ رہی ہیں۔ اچھا جی مکے مدینے والے جھنڈیاں لا بھی لین
اگر وہ بھی عمل خلاف سنت کرنگے خلاف سنت کرنگے انہاں دا عمل بھی ساڑی جتی دی نوک تے ہوئے گا. اگر مکے تے مدینے والے بھی او کام کرن جیدہ تعلق دین اسلام دے نال نہیں, اسی انشاءاللہ مننا گے اوہی جیدہ تعلق میرے پیغمبر دے فرمان دے مطابق ہوئے گا, جیدہ تعلق رب دے قرآن دے نال ہوئے گا. یہ دا مطلب نہیں بھی وہ مدینے والے میں لوڑ لگ پن چڑھیاں تے اسی بھی لوڑ لگ پئیے. اسی کلمہ پڑھے آمنہ دے لال دا جناب ابو بکر نے دور خلافت دے اندر 2 مرتبہ دین آیا, لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار غار نے اے دن نہیں منایا. جناب عمر دے دور خلافت دے اندر 10 مرتبہ دین آیا, لیکن جناب عمر نے 12 ربیع الاول نو جھنڈیاں نہیں لائیاں. جناب عثمان دے دور خلافت دے اندر 12 مرتبہ دین آیا, جناب عثمان نے جناب جھنڈیاں نہیں لائیاں. حضرت علی دے دور خلافت دے اندر 5 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دین آیا, لیکن جھنڈیاں نہیں لائیاں. حضرت حسن دے دور دے اندر میرے نبی دا نواسا, کائنات ایسا نانا کوئی نہیں, کائنات ایسا نواسا کوئی نہیں. حضرت حسن دے دور خلافت دے اندر 1 مرتبہ دین آیا, لیکن جھنڈیاں نہیں لائیاں. حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر 19 مرتبہ دین آیا, لیکن جھنڈیاں نہیں لائیاں. اوہ صحابہ نے دن نہیں منایا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ فقہ دے سب تو بڑے امام, میں انہاں دی بڑی عزت کرنا, میں انہاں دی بڑی توقیر کرنا. جڑا امام ابو حنیفہ دی عزت دے اندر کوئی جناب عزت پامال کرن دی کوشش کر دے, میں انہوں مسلمان نہیں سمجھدا. امام ابو حنیفہ دے دور خلافت دے اندر یعنی آپ دے دور دے اندر 47 مرتبہ دین آیا, لیکن آپ نے 12 ربیع الاول نہیں منایا. امام مالک دے دور دے اندر 68 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دین آیا, آپ نے چنڈیاں نہیں لائیاں, جلوس نہیں کڈے. اور بازاراں دے اندر بیت اللہ دے ماڈل نہیں بنائے, بازاراں دے اندر میرے نبی دے روضہ رسول دے ماڈل نہیں بنائے. بازاراں دے اندر جناب جوان بیبیاں تیار کر کے نہیں کلیاں. امام شافعی دے دور دے اندر زندگی دے اندر 55 مرتبہ دین آیا. امام احمد بن حنبل دے دور دے اندر زندگی دے اندر 38 مرتبہ دین آیا. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے زندگی دے اندر 65 مرتبہ دین آیا. سلطان باہو دی زندگی دے اندر 67 مرتبہ دین آیا. بابا فرید دی زندگی دے اندر 70 مرتبہ دین آیا. معین الدین چشتی دی زندگی دے اندر 53 مرتبہ دین آیا. جناب قطب الدین دی زندگی دے اندر 55 مرتبہ دین آیا. علی حجویری دی زندگی دے اندر 62 مرتبہ دین آیا. اور رب اکبر دی قسم ہے انہاں ولیاں نے, انہاں صحابہ نے, اے نبی دیاں یاراں نے 12 ربیع الاول دا دن انج نہیں منایا. بازاراں دے اندر چنڈیاں نہیں لائیاں, بازاراں دے اندر جلوس نہیں کڈے, انہاں ٹرالیاں تے گانے نہیں لائے, انہاں گڈیاں دے اوتے جھنڈیاں نہیں لائیاں. بیت اللہ دے ماڈل نہیں بنائے, اے مدینے دے ماڈل نہیں بنائے, کیونکہ انہاں نو پتہ سی الیوم اکملت لکم دینکم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. انہوں نے پتہ سی آج تو 1400 سال پہلے دین مکمل ہو گیا. میرا بھی دل کرتا ہے, لیکن اس دن اہل بیت دیتے مصیبت دے پہاڑ ٹوٹ گئے. اوہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جناب 12 ربیع الاول نو چنڈیاں لاواں, لیکن اس دن امہات المؤمنین مومنہ دیاں ماواں بیوہ ہو گئیاں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں چنڈیاں لاواں, لیکن اس دن حضرت حسنین کریم دے نانا ہمیشہ دنیا نو چھڑ کے چلے گئے. نبی علیہ السلام آپ تے سختیاں انیاں, اس دن بخار دی وجہ تو غشی دے دورے پہ رہنے. حسنین کریمین الوداعی بوسہ دے رہنے. جدو میرے پیغمبر نے اپنے نواسیاں نو اپنے سینے تے لٹایا, اپنی فاطمہ نال پیار کیتا ہے, تے فاطمہ کہندیاں نے وَأَقْرَبَ أَبَاهُ, آئے ہائے میرے ابے نو کنی تکلیف ہے, آئے ہائے میرے ابے نو کنیاں تکلیفاں نے. جناب ابو بکر این کر کے میرے پیغمبر نے
इंज करके यमनी चादरां दे अंदर अम्मा जी आशा दे हुजरे दे अंदर आमिना दे लाल लेटे हुए ने ते यमनी चादरां दे अंदर ने नबी दा यार सिद्दीक अकबर आंदा इंज करके कपड़ा चेहरे तो परां करदे ने ते सिद्दीक दी अखां विचों आंसू निकल आंदे ने कहंदे ने सोहणिया अज सिद्दीक नूं जुदाइयां दे के जा रहे जे हालांकि अल्लाह ने कुरान अंदर नबियां तो बाद सिद्दीकां दा तज़किरा कीता है कदम कदम ते सिद्दीक मेरे नबी दे नाल ने जनाबे सिद्दीक इंज करके बोसा देंदे ने वाह सिद्दीक मैं तेरी अज़मत दे कुर्बान जावां तू अपने होंठां नूं नबी दी पेशानी ते रख छड़े आए उस पेशानी ते रखे आए जेड़ी पेशानी सारी जिंदगी चुकी है ते सिर्फ आसमान वाले दाता के चुकी है हाय 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 दिल कर दे दिल मेरा भी लेकिन नहीं वो वक्त याद आंदा है जो बिलाल ने इंज पोटड़ी बनी तो सिर ते रख ली साहबा ने पूछा ओ बिलाल अजे तो नबी दी जुदाई का काम नहीं खत्म होया वो बिलाल किधर जा रहे हैं फरमाया जो मदीने वाला ही नहीं रहा तो मदीने रह के की करना है हाय मैं कुर्बान जावा बिलाल तेरी शान दे अज दे मौलवी नूं बिलाल नालों ज्यादा प्यार सी नबी पाक नाल अज दे मौलवी नूं बिलाल नालों ज्यादा मुहब्बत सी बिलाल कहंदे ने हुण ते नबी मदीने वाले नहीं रह बिलाल ने मेरे नबी दी वफात तो बाद सिर्फ 2 दफा अजान पढ़ी है लेकिन वो भी पूरी नहीं पढ़ सके जो नबी पाक दी ख्वाब अंदर ज़ियारत हुई ना ते मदीने आए साहबा ने कहा बिलाल आ रहे ने बिलाल का इस्तकबाल किया नबी दे यार कहंदे ने ओ बिलाल अज मस्जिद नबी च अजान कह के नबी दी जिंदगी दी याद नूं ताज़ा कर दे बिलाल कहंदे ने रो पे कहंदे ने नहीं अज मैनू नबी पाक नजर नहीं जो मैं अजान अंदर नाम लेंदा सा ना ते जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहंदा सा मेरियां अखां नबी दे चेहरे ते जांदियां सन अज मदीने वाला नहीं रहा लोगों ने ना हसन दे हुसैन नूं कहा नबी दे नवासे हो चाचे बिलाल दा तरला करो तुहाडे आखे लग के अगर अजान पढ़े नबी दे नवासे बिलाल कोल गया बिलाल दी अखां चों आंसू निकल आए बिलाल ने सीने दे नाल लाया और पुछ उन्होंने जिन्हों के मापे चले गए पुछ उन्होंने जिन्हों के भाई टुर गए जिन्हों के बाप चले गए जिन्हों दियां मावां चले गई कि जुदाइयां का गम की होया करता है वो जुदाइयां के जख्म है जे सौखे नहीं बर्दाश्त होंदे हाय हसन ते हुसैन नो बिलाल ने सीने दे नाल लाया ये वो सीना है जिस सीने नाल आमिना दे लाल भी लगे ने हसन ते हुसैन ओ ने जेड़े मेरे नबी दे सीने ना लगदे रहे अलम नशरह लका सदरक आए कुरान में तेरी अजमत दे कुर्बान जावा अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अलका विज़रक अल्लज़ी अलका ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक आए मैं सदके जावा इमाम कायनात दे नवासे कहंदे ने चाचा बिलाल अज नाने दी जिंदगी दी याद ते ताज़ा कर जरा और बिलाल फिर उठया जिस्म ते कप कपाहट है और बिलाल खलोता मस्जिद नबी दे अंदर बिलाल कहंदा अल्लाह अकबर ओए वेखो जो बाजारां दे अंदर झंडियां लाना वेख बिलाल 12 रबीउल अव्वल नूं याद करके किवें रोंदा है और बिलाल दी अखां जनाब अगे अंधेरा आ जांदा है बिलाल इंज करके मस्जिद नबी दे अंदर जदों जनाब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद इन्ना नाम लिया है ते बिलाल बेहोश हो के जमीन ते डिग पैंदा है तू जुतियां ते मेरे नबी दा नाम लिखे आए तू बाजार अंदर मेरे नबी दे रोजे दे मॉडल बनाए ने फिर अगले दिन उन्होंने ढा देना बैतुल्ला दा मॉडल बनाना अगले दिन उन्होंने गिरा देना और सब तो बड़ा गुस्ताख होए जेड़ा मेरे नबी दा मॉडल बैतुल्ला दा मॉडल बना के नबी दे रोजे दी तस्वीर बना के फिर उन्होंने जनाब दोबारा गिरा देंदा है वो गुस्ताख ते वो बंदा है जेड़ा मेरे नबी दे रोजे नूं ना बाजारां दे अंदर बनांदा है फिर जवान कुड़ियां उत्थे भंगड़े पाउंदियां ने उत्थे ढोल वजाए जांदे ने उत्थे वाजे वजाए जांदे ने
ओए वेखना बिलाल भी कर सकता सी, लेकिन बिलाल मेरे नबी दियां जुदाइयां बर्दाश्त नहीं कर सकिया। हाय हाय मैं कुर्बान जावां। उंज कहना मैनू अहले बैत नाल बड़ा प्यार है, अहले बैत ने एक काम नहीं कीता, अहले बैत ने एक काम दे नेड़े नहीं गए। ओए ते बिलाल है ओ नबी दी डाची, नबी दी सवारी इन्हां मदीने दियां गलियां दे अंदर दौड़दी फिरदी है, कुछ खांदी नहीं कुछ पींदी नहीं, कदी मेरे नबी दे घर वाल जांदी है, कदी मेरे नबी दी मस्जिद वाल जांदी है। ओए 15 दिन भुखी त्रियाई रहिंदी है, मेरे नबी दियां जुदाइयां बर्दाश्त नहीं हुंदियां ते मर जांदी है। ओए जनाब ऐ नबी दी डाची, नबी दी सवारी, ऐ मेरे पैगंबर दी सवारी जेड़ी है 12 रबीउल अव्वल दा दिन दे कोलों बर्दाश्त नहीं होया। तू 12 रबीउल अव्वल दे दिन तू जनाब उस दिन चंडियां लाना, उस दिन भंगड़े पाना, उस दिन स्पीकर चला के गाने बजाना है, उस दिन नौजवान लड़कियां नू खुशबुआं लगा के बाजारां दे अंदर भेज देना। और रब्बे अकबर दी कसम उठा के कहना ना ये कम सहाबा तो साबित है, ना औलिया अल्लाह तो साबित है, ना चारे इमामा तो साबित है। ओए वेख मेरा भी दिल करता है, लेकिन जिस दिन मेरे नबी नू दफनाया जांदा है ओए रो रो हज़रत फातिमा कहंदी अब्बा जान प्यारे। वेखना बेटी दे आंसू ने, बेटी दे आंसू ने, रो रो हज़रत फातिमा कहंदी अब्बा जान प्यारे, बाज तुहाडे हुण की मैं करसां, आन पै दिन पा रे। अब्बा जान प्यारे मेरे, ओ बेटियां नू पुछो जिन्हां दे मापे टुर गए, अब्बा जान प्यारे मेरे, दे कोई सबर तसल्ली, अंदर दर्द छोड़े तेरे, जान मेरी है चली। ते फातिमा कहंदियां ने ओए अब्बा जान प्यारे मेरे, एक गल मैनू दस जाई, फिर कदों तू मुड़ के आसे ओए अंदर नहीं जाई। ते नाल कहंदियां ने अब्बा जान प्यारे मेरे, ओए केड़ा बाजो तेरे, अल्लाह दी कसम ने बेटियां नाल चाचे जिन्ना मर्जी प्यार करन, ताए जिन्ना मर्जी प्यार करन, उन्हां दे खामद जिन्नियां मर्जी मुहब्बतां करन, जदों बुढ़े बाप दे सीने दे नाल बेटी अपना सर रख देंदी है, अल्लाह दी कसम ने जे कंबदा अपना हाथ बेटी दे सर ते रखदा है, बेटी दियां सारियां तकलीफां ही मुक जांदियां ने। लेकिन जदों बाप चले जान ते पता फिर लगदा है, ते कहंदियां ने अब्बा जान प्यारे मेरे, केड़ा बाजो तेरे, केड़ा देवेंगा सबर तसल्ली, ते वंडेगा गम मेरे। अब्बा जान प्यारे मेरे, जदों इंज करके नबी दे यार दफना के आ रहे ने, ते जनाबे फातिमा कहंदियां ने वे अनस वे बिलाल तुहाडा दिल किवें कीता है, मेरे अब्बा जान नू इन्नी मना मुई मिट्टी दे थले दफना के आए हो। ओवे अनस बिलाल नबी दे यारो, तुसी नबी किथे छड्ड आए। जिवें अज बेटी रोंदी है जदों घर वाले दफना के आंदे ने, ते कहंदी है वे चाचू मेरे अब्बू नू किथे छड्ड के आ गया जे, तुसी मेरे अब्बू नाल बड़ा प्यार करदे सो, तुसी मेरी अम्मी नाल बड़ा प्यार करदे सो। ते जनाबे फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और वेखो बीबी फातिमा दी पुकार ते आंसू, कहंदियां ने वे अनस बिलाल नबी दे यारो, वे अनस बिलाल अब्बू दे यारो, तुसी अब्बू किथे छड्ड आए, तुसी ते ऐसो अब्बू ही उतों
जाना गोल घुमा दे फिर क्यों यार यारानू अंदर खाक छुपांदे ते कहन लगे बस न रह गया कुछ ओ साडे वरत गईयां तकदीरां उस हवा से गुम हो गए सारे ते भुल गईयां तकरीरां अल्लाह दी कसम दीन मुकम्मल हो चुके हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अल्लाह मैनू ते तुहानू वक्त हो गया है अल्लाह मैनू ते तुहानू किताब और सुन्नत दी समझ अता फरमाए अल्लाह साडे इन्हां भाइयां नू जेड़े करदे मुहब्बत दी आड़ दे अंदर ने मुहब्बत समझ के करदे ने जेड़े इन्हां नू इस पासे लाण वाले ने अल्लाह उन्हां मौलवियां नू हदायत नसीब फरमाए अल्लाह सानू किताब और सुन्नत दी समझ अता फरमाए वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।